بسم الله الرحمن الرحيم इस्लाम क्यों न हो मुमताज दुनिया भर के दिनों में, इस्लाम क्यों न हो मुमताज दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सिनों में। मेरे साथ तिलावत कलाम बात दाऊदी राजी मोहतरम कारी सिफतुल्लाह नाशरी साहब के तिलावत कलाम बात फरमाएं। उनका बाद में अज़ीज़ मेहमान वाजी मेहमान के बेताज बादशाह अलहाज अमदादुल्लाह फुलफोटो साहब जिंदा मौलवी शरीफ जिंदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها
والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر
فصبح بحمدي فصبح بحمدي فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم उठ जमालियत अज मौला रहमत आहे वसाई बचड़ने आ कुरान पुजायो रब जी थी आ भलाई खुश थियो दोस्तो खुश थियो दोस्तो खुश थियो दोस्तो उठ जमालियत अज मौला रहमत आहे वसाई गोठ जमालियत अज मौला गोठ जमालियत अज मौला रहमत आहे वसाई बचड़ने आ कुरान पुजायो रब जी थी आ भलाई खुश थियो दोस्तो खुश थियो दोस्तो खुश थियो दोस्तो।